Good morning, buena mañana. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. It's great seeing so many faces this morning. And we're going to start this morning. Vamos a empezar esta mañana de pie, con mucha alegría, reconociendo que la batalla ya ha sido vencida y ganada. The battle's been won ever since the garden. The battle belongs to Him. No? When all I see is the power.
writes in his letter to the church in Corinth in 1 Corinthians 15, verse 54. So when this corruptible has put on incorruption, and put this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen.
Heavenly Father, we thank you so much that on that cross, on that tree, Father, you took the curse that was due to us, Father, doing what we could never do, which was satisfy your wrath, pay the wages of our sin, our penalty, what we really deserve. Lord, we know and we hope that one day you're going to come back for your church, Father. And we look so forward to that day, Father, when you lift us up with your believers who have died and slept in you already, Father. We're so looking forward to see you and just worship you up in heaven, Father, and just sing to you, oh Lord, you are our God. Precious you are, Father, King of kings. We thank you for the blood of the Lamb. We thank you for your Son, Jesus Christ. We thank you for your Holy Spirit. We thank you because you loved us while we were still sinners. It's only by grace that we're saved, Father. May we never forget that. May we be a church that always recognizes that. In Jesus' name we pray and we say, amen. Se pueden sentar. You may be seated. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor un domingo tempranito. It's great being here in the house of the Lord early on a Sunday, right? There's no better way to start your day than worshiping Him who made us, who gave us the day, right? Con respecto a los anuncios, with respect to the announcements, regular schedule, okay? Un horario regular que significa los miércoles aquí a las 7:30, Wednesday night 7:30 as usual for our Bible study, Thursday, los jueves en Los Robles, in the Robles apartments, Friday nights youths, they have their devotion, their worship service at 7:30 p.m., 7:30 de la noche para los jóvenes, y claro, el domingo aquí, como es usual por ahora, 10 menos cuarto de la mañana, 9:45 in the morning, we're doing our bilingual service, and 11 o'clock, we're doing our Spanish service. A las 11 de la mañana, nuestro servicio en español. Ahora, un anuncio importante que a partir del primer domingo de octubre, all right, starting with the first Sunday in October, we're going to switch the schedule, okay? Y el horario va a ser así. A las 10 de la mañana, correcto? At 10 in the morning, vamos a tener nuestro servicio hispano. At 10 in the morning, our Spanish service. Y a las 12 menos cuarto, 11:45 a.m., we're going to have our English service. So de nuevo vamos a empezar ese servicio solamente en inglés. Eso va a ser a partir en Sunday School at 6. So la escuela dominical, dominical hispana va entonces a tomar lugar a las 12 menos cuarto en cuanto termine su servicio regular. Sunday School for the Spanish service will take place at 11:45. And bueno, no sé, ¿habrá una escuela dominical para el servicio en inglés? All right. So for now, that's what we have. Con respecto a Haití, are we still collecting that or no more? So we want to recognize that we've made Jorlen our official youth pastor. So as a church, we want to congratulate him. May the Lord bless him. Okay. Okay. So we have a special announcement as well. Our pastor is going to go visit our mission in Colombia on September 20th. Whoever would like to make a special offering for that mission is more than welcome to do so. Igual lo pueden escribir en los sobrecitos, escriben Colombia bien grande on the offering envelopes. You can write Colombia really big. Y claro, como siempre, you guys are more than welcome to bring your offerings at any point during our service when we're singing, okay? Cuando estemos cantando, por favor, pueden traer sus ofrendas aquí. Fuera de eso, I think that covers all of the announcements. We're grateful to see a couple faces that we're not used to seeing. I know we have here our brother Ashton. Welcome. May the Lord bless you. Besides, our Heavenly Father, you're the most important person here, all right? No sé si es la primera vez usted aquí o usted... Oh, okay, bueno, mucha bienvenida, right? Well, welcome to this service, okay? And we're very happy to have you guys here, all right? Como dije, las ofrendas están aquí. Ahora, en reverencia a la palabra del Señor, we're going to stand up, okay? In reverence to the Word of God, que hoy se encuentra, vamos a ver a dónde se encuentra. In John chapter 14, verses 1 to 3. Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 3. Voy a pedirle a mi hermano Jeremy que lo lea en inglés
y nosotros lo vamos a leer juntos en español, ¿ok? All right, the Word of God says, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me." Juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That's where I am. There you may be also. Y si me fuera y os prepare un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, vosotros también estéis. Let's pray. Dear Heavenly Father, God, I want to thank you for this time that you allowed us here to just gather, Father, and just remember who you are, what you've done for us, Father. God, I thank you for the cross. I thank you because you're so good in our lives. Father, I pray for the rest of this service, and you continue to be faithful with us. In the name of Jesus, amen. Thank you. Y sabemos que un día el Señor va a regresar por su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, perfecta, right? Without blemish, holy. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero, for the weddings of the Lamb. Preciosa sangre. Preciosa sangre se derramó.
Sí, Señor, hay verdadero poder en tu sangre. Yes, Father, there is power in your blood. Hay verdadero poder en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. True power in the sacrifice you made on Calvary. Porque allí se obró la redención del ser humano. Because that's where redemption was finally received. Tu palabra nos enseña con claridad Your word teaches us clearly que el hombre sin Cristo está perdido. that the man without Christ is lost. Que vivimos entregados al pecado y a la desobediencia. And all we do is sin and disobey you. Que somos por naturaleza hijos de desobediencia y de condenación. That we're sons of condemnation and disobedience naturally. Pero tú viniste a este mundo, Señor. But you came for us. Y en esa cruz tú pagaste el precio. And on that cross you paid the price. Tu cuerpo fue quebrantado y tu sangre fue derramada. Your body was broken and your blood shed Y fue a favor de nosotros, pobres pecadores. in favor of us unworthy sinners. Por eso, Señor, no tenemos otra cosa que no sea agradecerte. That's why we have nothing else than to thank you. Que darte gracias porque es un favor inmerecido. To be grateful for this unmerited favor. Gracias porque tú tuviste a bien morir por nosotros. Thank you because you knowingly wanted to die for us. Y permite, Señor, que ahora al acercarnos a estos elementos, And allow us that as we get near to these elements, a este pan que representa tu cuerpo, to this bread that represents your body, a esta copa que representa tu sangre, this cup that represents your blood, lo hagamos con verdadero discernimiento. may we do this with true discernment. El apóstol Pablo dice que cada uno debe de probarse a sí mismo. The Apostle Paul says that each and every one of us should examine Y oneself así debemos comer del pan y beber de la copa. and eat of the bread and drink of this cup in that manner. Que nos acerquemos a tu mesa, Señor, That we come near to your table, Lord, entendiendo que este acto understanding that this act es para recordar tu entrega is to remember what you did, y para proclamar la gran salvación que tenemos en Cristo and Jesús. to proclaim the great salvation we have in Christ Bendice a Jesus. mis hermanos en esta mañana Bless my brothers this morning. y que como iglesia podamos acercarnos juntos. And as a church, we can get Es un together privilegio, Señor. to this privilege. Lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Ustedes pueden sentarse, hermanos. May be seated. Voy a pedirle a Jeremy y a Jorlen que ellos vengan acá para que me ayuden en esta mañana a compartir con ustedes la cena del Señor. We ask Jeremy and Jordan to help us to participate in this, the elements this morning. Y como decíamos, ¿verdad? En nuestra oración es un privilegio que nosotros tenemos, es acercarnos a esta mesa, And as we just prayed, it's a privilege to come near to this table, al recordar que Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros, to remember that Christ turned his body in and shed his blood for us. y al mismo tiempo proclamar que solo a través de este sacrificio nosotros tenemos salvación. And at the same time proclaim that only through the sacrifice do we have salvation. Por eso yo invito en esta mañana a todo aquel que ha hecho de Jesús su Señor y su Salvador, That's why I invite everybody who's made Jesus Christ their Lord and Savior, a todo aquel que en obediencia a Cristo también ha descendido a las aguas del bautismo, everyone who in obedience to him has also descended into baptismal waters, a que pueda participar con nosotros de este momento. to participate with us this morning. Voy a pedirle a Jorren y a Jeremy que nos ayuden a distribuir estos elementos. We're going to ask them to help us distribute these elements. Por favor, distribúyanos. With me,
Leo las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo número 11. The words of Paul in his first letter to the Corinthians on chapter 11, verse 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Le voy a pedir a Jeremy que él dé gracias por el pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús. Let's pray. Dear God, I want to thank you for this privilege that you've allowed us to partake in, Father. God, I thank you for the cross. God, I want to remember today, Father, your body that was broken in that cross, Father, signified by this bread. Father, I thank you that even a civilization that we don't deserve this in any shape or form, Father, you being a God of love, saved us from this, Father. God, I thank you for that. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. This bread represents the body of Christ Jesus. El cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. His body was broken on Calvary for each and every one of us. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. So in his name, in remembrance to him, it's given to us. Comed del todos. Eat. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. Voy a pedirle a Yorlén entonces que dé gracias por la copa que representa la sangre de Cristo Jesús. Dear Father, we praise you, and we're here once again in remembrance of the great sacrifice that you did for us, God, and how you demonstrated your love for us, Father, by taking the form of a human, God, in the person of Jesus Christ, and dying for our sins, Father. And we thank you that it is that blood, and through that blood, that we're able to have access to you, God, that we're able to have relationship and unity in Christ, Father, because of the work that you did for us. And today we take a moment to remember this great sacrifice, Father. Help us to now not just know this truth, but walk in it, Father. Help us to be ambassadors of you that share this message, God, that we're remembering and representing here, God. Help us to walk each day, seeking to share the gospel, God. Be ambassadors of you everywhere we go to the people around us. So, Father, we praise you, and we thank you for your holy sacrifice for us. We pray all of this in the powerful name of Jesus. Amen. Hermano, esta copa es la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. This cup is the cup of the new covenant in Jesus' blood. La sangre de Jesús fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. His blood was shed on Calvary for all of us. Por eso en su nombre y en memoria de él es dada a vosotros. That's why in Be- his name and remembrance to him, it's given to each and every one of us. Bebed de ella todos. Drink. Oremos. Dios, te damos gracias por este momento. Lord, we thank you for this moment. Gracias porque es un privilegio acercarnos con verdadero discernimiento, Thank you because it's a privilege to get near to you with true discernment, entendiendo que el evento de la cruz understanding that what happened on the cross es el evento que ha traído la salvación y la redención. is the event that has brought salvation and redemption. Es tu sacrificio y solo tu sacrificio It's your sacrifice and only your sacrifice el que puede hacer salvo al ser humano. that can save any person. Es tu cuerpo quebrantado y es tu sangre derramada a favor del pecador. Your body broken and your blood shed in favor of that sinner. Gracias por recordarlo. Thank you for allowing us to remember that. Ni un instante de nuestra vida podemos apartarnos de esta verdad. At no moment should we ever apart from this truth. Y gracias por poderlo proclamar a través de este acto, And thank you for allowing us to proclaim it through this act. porque publicamos nuestra unidad con Dios, Because we're also recognizing our humility in front of God. publicamos nuestra unidad con Cristo. With Christ. Con Él caminamos, With him we walk. con Él andamos With him we're y a always- Él lo esperamos, and in him we hope. porque un día volverá por su iglesia. Because one day he shall return for Que his esta verdad nos mantenga. truth. May this truth keep us. Y repetiremos una y otra vez este mandato,
And we shall repeat this command once and time hasta again que tú regreses por tu iglesia. until you return for your church. Y celebremos esas bodas del Cordero. And we partake in celebrating the wedding of the Lamb. Tú mismo dijiste que no comerías más del pan, ni beberías tampoco, Señor, de esta copa hasta que lo hicieras en el reino. You yourself said that you wouldn't eat from this bread again or this cup until you came back. Anhelamos ese día, Señor. And we anxiously wait for that. Gracias por este momento en el nombre de Jesús. Thank you Amén. for this moment. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you, guys. Voy a mover esto aquí un momento. Bueno, mientras nos acomodamos, quiero extender mi más sentido pésame As we prepare ourselves, I just want to extend my condolences. My condolences a la familia de nuestro hermano Lázaro, to the family of our brother Lazaro. a uno de sus sobrinos, hermano de nuestra hermana Dianelis, también murió de COVID recientemente en Cuba. One of his nephews, a sister of one of our sisters, actually died from COVID in Cuba. También a nuestra hermana María Elena. Also, our sister Maria Elena. María Elena ha perdido a 7 familiares por causa del COVID en She's Cuba. lost 7 family members due to COVID. Y ayer también falleció una gran amiga que estudió toda la vida conmigo en Cuba. And yesterday, I actually had a great friend of mine who studied with me in Cuba. She died. Hemos estado acompañando a su familia y a nuestro grupo de aquella época We've been accompanying our family and those friends from that time. y lastimosamente ayer partió de este mundo también. Sadly, yesterday she also left to be with the Lord. Así que tenemos que orar mucho. And we need to pray. We need to pray a lot. Hay muchas personas pasando por estos momentos. There's many people going through these tough times. Se repiten una y otra vez. And it's repeated time and time again. Y muchos tienen familiares ahora mismo que están positivos o recuperándose. And many have family members who are positive or recuperating. Así que por favor no bajemos la guardia en oración. So please don't let down your guard in prayer. Tenemos que llorar con los que lloran, We need to cry with those who cry, reír con los que ríen. laugh with those who laugh. Y en medio de todo, ¿verdad? La obra de la iglesia continúa adelante. And through it all, the work of God needs to continue. Hoy de alguna manera quiero terminar un poco este tema de condenados a crecer. Today, somehow I want to conclude this theme of condemned to grow. Hemos estado hablando un poco, ¿verdad?, acerca de entendernos como iglesia. We've been speaking about understanding ourselves as a church. Créanme que este es un tema que pudiéramos estar hablando por mucho tiempo It's a topic that we could continue on reviewing. y solo hemos tocado algunos tópicos que nos ayuden a pensar. And we've only touched a few themes that allow us to really think. En mi anterior sermón estábamos hablando de que la iglesia había sido dotada con diferentes dones, Previously, we studied how the church was equipped with different gifts, diferentes ministerios y diferentes operaciones different ministries, and different operations que han capacitado a la iglesia para cumplir con la obra de la Gran Comisión. that have equipped the church to fulfill its role with the Great Commission. Aprendimos que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la manifestación del Espíritu Santo. We learned that for each and every one of us, the Holy Spirit has been manifested to us. Pero el apóstol Pablo nos dice que es para provecho. But the Apostle Paul said clearly that it was for profit of all. O sea que a través del Espíritu Santo hemos recibido herramientas para ser activos en la obra de Dios. So through the Holy Spirit, we've received tools to be active in His ministry. Aprendimos también a la luz de la palabra We also learned in light of Scripture que no podemos ser una iglesia acomplejada, that we can't be a church that's self-conscious. sino una iglesia que piensa de sí mismo con cordura, Rather, a church that looks at themselves clearly. porque sus miembros piensan de sí mismo con cordura, de acuerdo a la medida de la fe que ha sido dada. Because their members see themselves, view themselves according to their faith clearly. Una iglesia con cordura es una iglesia que se entiende como proyecto de Dios. A church that sees itself clearly sees itself as a project, a work of God. Y dijimos que no somos ni
mejores ni peores que cualquier otra iglesia. And we said we weren't better than or worse than any other church. Somos la iglesia del Señor en este lugar. We're the Lord's church in this place. Y la diferencia entre a veces una congregación y otra And the difference between one congregation and another radica en la manera en que nosotros nos vemos como la iglesia del Dios viviente. radicates truly in how we see ourselves as the church of the living God, Y si verdaderamente nos comportamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. and whether or not we really behave according to what the Word of God says. Cualquier congregación local Any local congregation que tiene a Jesús como su Señor, who has Jesus Christ as their Lord, que Jesús es la cabeza as the head, y que se entiende a sí mismo como parte de la iglesia universal del Dios viviente, and that views itself as part of the universal church of the living God, cualquier iglesia que se toma seriamente la responsabilidad any church that seriously undertakes its responsibility de ser columna y baluarte de la verdad revelada en la palabra de Dios of being pillar and ground of the truth revealed in Scripture, y que es obediente a los mandamientos del Señor en la Escritura, and that's obedient to His mandates in Scripture, es una iglesia que está condenada a crecer, is a church that's condemned to grow porque se entiende por las Escrituras y funciona a través de las Escrituras. because it understands itself through Scripture and it exercises itself through Scripture. Y esa es la iglesia que soñamos ser. And that's the church we strive to be. Sin embargo, yo quiero hablar con ustedes hoy. However, today I want to speak ¿Cuál es el futuro de la iglesia? about what's the future of the church. Porque yo creo que es imprescindible que todos tengamos certeza de lo que esperamos, 'Cause I think it's critical that we understand what we're waiting for, de eso que estamos esperando y todavía no vemos, of those things that we're hoping for but do not see yet. de eso que de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreo es fe. That substance that the author of Hebrews calls faith. Miren, ya hemos dicho en varias ocasiones We've said on various occasions que la iglesia existe como un proyecto de Dios. Lo he dicho a la saciedad. the church exists as a project of God. We've said it countless times. Es el proyecto del Dios vivo It's the project of the living God hasta que Jesucristo regrese. until Christ returns. O sea que la iglesia del Señor So the church of the living God está establecida is established entre que Cristo vino, in between Christ's arrival, muere en una cruz y resucita, dies on Calvary and resurrects, asciende a los cielos, goes to heaven, envía el Espíritu Santo de la promesa sends the Holy Spirit of promise, y entre que el Señor va a volver. and in between Christ's return. Ese es el tiempo de existencia de la iglesia. That's the time of the church. Pero hoy quiero fijar mi sermón en el punto del regreso del Señor. But today we're going to focus on Christ's return. Y entiendo que en cuanto a este evento, And I understand that with respect to this, en cuanto a lo que es el regreso del Señor, Christ's return, hay diferentes opiniones teológicas. there's many different theological opinions. Opiniones que no pretendo para nada debatir en este sermón. Opinions that I'm not going to debate today. Yo me quiero enfocar en el hecho fundamental que todo cristiano debe de saber. I want to focus on the fundamental truth that all Christians need to know. Y es algo que la iglesia tiene que saber para que la iglesia pueda vivir con una expectativa It's something that the church needs to know in order to live with a hope y con una seguridad mientras esperamos. and an assurance while we wait. Y este es el hecho más maravilloso de la historia. And it's the most marvelous action that takes place. Si no se ha enterado, If you don't know yet, Cristo va a volver por los suyos. Christ will return for his. Independientemente de los detalles, Independently of the details, los detalles de todo este evento, de su regreso, you know, of everything having to do with his return, ¿saben qué es lo más importante? the most important thing, you know what it is? Que cuando Cristo venga, That when Christ returns, usted sea hallado en Cristo Jesús. that you may be found in him. Eso es lo más importante. That's the most important. Porque de lo contrario, Because on the other hand, la persona se perderá. the person shall be lost who's not found in him. El día que Cristo venga, The day in which Christ returns, dice la palabra que será el crujir y el llorar y el crujir de dientes de muchos. Scripture says it'll be like whipping and gnashing of teeth for many. Que va a ser el día donde muchos tribus y lenguas van a lamentar. The day that many tribes and tongues are going to lament. Ay, yo no creí, I didn't believe. ¿verdad? Ah, a mí me lo dijeron y nunca pensé. They told me, but I never thought. Ese día es tan cierto como el día de hoy. That day is as certain as today.
Es por eso que como iglesia del Dios viviente, So that's why as Church of the Living God, que vivimos entre que Cristo vino y Cristo va a regresar, we exist between his ascension to heaven and his return back. y en el tiempo de una venida y otra venida, And in between those two comings, nosotros tenemos una gran comisión que cumplir. we have the Great Commission to fulfill. Tenemos que esforzarnos. We need to actually try. Miren, cada generación que va pasando Every generation that passes está más cerca que la anterior is closer than the previous one de ver el evento más importante y decisivo de la humanidad, of seeing the most decisive event in humanity's history, que es el retorno del Señor. Christ's return. Y hasta aquí yo he hecho énfasis So up to now, I've made emphasis en la fundación de la iglesia, on the foundation of the church, en su propósito como proyecto de Dios en la tierra, its purpose as project of God on earth. pero para el día de hoy, But for today, las preguntas son las siguientes. the questions are the following. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? What is the future of the church? ¿Qué puede esperar un creyente? What can a believer really hope for? ¿Cómo es que va a acabar todo? How's everything going to end? Así que contestar esta pregunta es vital. So to answer these questions is critical, vital, Es vital para entender el valor de lo que hacemos hoy. to understand the value of what we're doing today. Parte de entenderse como la iglesia del Señor Part of understanding itself as the church of no es God solamente entender lo que pasó y lo que está pasando ahora, is not only to understand what happened and what's happening today, sino también el entender qué es lo que pasará en el futuro. but to understand what's going to happen in the future. Si yo no estoy persuadido de cuál es el futuro, If I'm not convinced of that future, entonces ¿qué sentido tiene que estemos nosotros aquí hoy? what sense, purpose is there for us being here? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos en el presente What sense is there for what we do today? si the no hay un present, futuro? if there's no future to hope for? Saben, por eso muchas personas entran en depresión muchas veces, That's why many people fall into depression, porque cuando miran al futuro because when they look into the future, no ven nada they don't see anything. y entonces no tienen fuerzas en el presente. So they don't have strength today in the present. No tienen nada que los ayude a vivir con propósitos el día de hoy. Nothing to help them live today with purpose. Miren, quiero repetirle que no me voy a concentrar en detalles acerca de la segunda venida, I repeat, I'm not going to focus on the details of the second coming, sino que me voy a concentrar en tres hechos maravillosos que afirma la palabra de Dios. rather concentrate on 3 acts that are marvelous, that are affirmed through Scripture. Tres hechos sobre los cuales puede descansar mi fe. 3 acts on which my faith can actually rest. Así que a través de estos tres eventos, So through these 3 acts, yo voy a tratar de contestar I'm going to try to answer la pregunta, the question, ¿cuál es el futuro de la iglesia? what's the future of the church? Y hay tres cosas que usted debe de saber en esta mañana. So there's 3 things you should know today. Número uno, 1, un día la iglesia será arrebatada. one day the church shall be snatched away. Número dos, 2nd, un día los creyentes seremos transformados. one day believers shall be transformed. Y número tres, And lastly, un día la iglesia del Dios viviente celebrará las bodas del Cordero. one day the church of the living God shall celebrate the wedding of the Lamb. Vamos a hablar un poco con detenimiento de estas cosas. So we're going to review these. Un día la iglesia va a ser arrebatada. One day the church is going to be snatched away. La mayoría conocen esta idea con el nombre de rapto. Most people have heard the rapture. ¿Ha oído usted hablar del rapto de la iglesia? Have you heard the rapture of the church? Bueno, esto es una palabra que no aparece nunca en el Nuevo Testamento. The word rapture really doesn't appear in the New Testament. La palabra rapto no aparece. Rapture does not appear. Pero sí aparece la palabra arrebatamiento o arrebatados. But to snatch away or be taken away does appear. Y aparece para hablarnos de ese momento And it appears to talk to us about that moment en el que el Señor nos va a llevar con Él. in which the Lord shall take us with him. Quiero regresar allí a nuestra lectura devocional en Juan 14. Let's go back to our devotional, John 14, Allí los versículos del 1 al 3. 1 to 3. Jesús le dice a sus seguidores, He tells his followers, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también en mí. let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. I go to prepare a place for you. Y dice en el versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Así que Jesús nos está hablando de esta realidad. So God's talking about this reality. Le dice a los discípulos, ¿saben qué? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. He tells his disciples, in my Father's house there are many mansions, Y yo voy a ir a preparar un lugar para vosotros. and I'm going to prepare a place for you, Y voy a regresar por ustedes. and I will come again. Miren, en las propias palabras del Señor Jesús, In his own words, Jesus' words. y quizás parafraseando un poco todo esto, ¿verdad? And maybe to paraphrase this, No tendría sentido que Jesús se haya ido al cielo a preparar un lugar it would make no sense for him to ascend to heaven to prepare a place, y que después no viniera por los suyos. and for him not to return for his. Pero Él lo dice claramente allí en el versículo 3. But he says it clearly in verse 3. Si me fuere, porque todavía no se había ido, And if I go, because he hadn't gone yet, no había ascendido en ese momento, he hadn't ascended to heaven yet. pero si yo me voy y preparo un lugar, But if I go and I prepare a place for you, voy a venir otra vez. I will come again Y los voy a tomar a mí mismo, and receive you to myself, para que donde yo estoy, ustedes puedan estar conmigo. that where I am, there you may be also. Ahora, yo repito, los detalles del arrebatamiento son ampliamente discutidos. So I repeat, the details about rapture are disputed greatly. Muchos teólogos y muchos maestros debaten acerca de detalles sobre el arrebatamiento. Many theologians and scholars debate about details of a rapture. Y yo tengo mi opinión sobre eso. And I have my own opinion as well. Pero yo creo But I believe que lo primero que necesita saber cualquier creyente that the first thing that any believer needs to know es el hecho. is the fact Cristo se ha ido, that Christ has gone, Cristo está preparando un lugar he's preparing a place, y Cristo va a volver. and he shall return. Y muchas veces lo he hablado aquí. And I've said it many times here. No importa si viene antes de la tribulación o después de la tribulación o en el medio de la tribulación. It doesn't matter if he comes before, during, or after the tribulation. No importa si Cristo, no importa si estamos hablando de un rapto y después de una segunda venida, o si rapto y segunda venida es un solo evento, que es otra de las posiciones teológicas. Doesn't matter if it's a rapture first, then the second coming, or a second coming together with the rapture. Todo eso es debatible. All those things we could argue about. Y no voy a gastar mi sermón en eso. But we're not going to waste our sermon on that. Yo quiero que usted sepa estas tres cosas. I want you to focus on these three things. Se fue, He left, está preparando un lugar he's preparing a place, y va a volver. and he's coming back. No importa cuándo venga. Doesn't matter when he comes No back me importa el detalle de cómo será ese regreso. or how it's going to take. Lo único que yo quiero The only thing I want es que el día que Él venga, is that the day he comes back, yo sea hallado en Él. I want to be found in Y him. usted debería de tener ese mismo anhelo. And that should be your desire as well. Y mi anhelo como pastor And my desire as pastor y mi anhelo como cristiano and as a Christian es compartir el evangelio is to share the gospel para que cuando Cristo vuelva, so that when Christ returns, más personas se puedan ir con Él. more people can go with him. Y repito, los detalles son, I repeat, those Debatibles. details, we could debate them. ¿saben? Cada generación por 20 siglos Every generation for 20 centuries ha vivido has lived con la expectativa del regreso del Señor. with the expectation of Christ's return. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no vivía con la expectativa del regreso del Señor? You don't think the Apostle Paul wasn't expecting Christ to return? Pues lea sus epístolas para que se dé cuenta. Go back to his epistles. Y han pasado 20 siglos And it's been 20 centuries, y el Señor no ha regresado. and Christ has not returned yet. Algunos se burlan, como dice Pedro, Some make fun of this, as Peter says, pero la paciencia del Señor es para salvación, también lo dice. but his patience is also for salvation. Pero cada generación ha vivido con esta expectativa. Every generation has lived with this longing. Cada generación ha pensado de sí misma, Every generation has thought that nosotros vamos a ser probablemente la generación que vea el regreso del Señor. they would probably be the last one to see finally his return. Miren, cada vez que suceden cosas como guerras, Anytime any great conflict happens, like a war, enfermedades famines, y sickness, todo tipo de calamidades, any type of calamity, terremotos, earthquakes, huracanes, hurricanes, incendios, fires, tsunamis, tsunamis, todas estas cosas, any type of disaster. la gente de esa generación siempre piensa, People of that generation always say, ya Cristo viene. Christ is coming. Pero han pasado 20 siglos. But it's been 20 centuries. ¿Verdad? Sin embargo, However,
Aunque esto no ha sido así, even though this hasn't happened yet, lo que yo sí sé es una cosa. what I do know is one thing. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. No one knows the day or the hour in which the Lord will return. Pero cada día el fin está más cerca. But every day we move closer to that date. Cada día que pasa, Every day that passes, el mundo está más cerca de presenciar este gran evento. the world is closer to witnessing this grand event. El Señor dijo, de la higuera aprendan la parábola. He said, ¿cómo fue? De la higuera aprendan la parábola. The fig tree. Sí, El arbolito, el fig tree. sí. Yeah, la the higuera. fig tree, the parable of the fig tree. Cuando vemos los renuevos, dice, sabemos que el verano se acerca. That when we finally see the shoots on the fig tree, we know that the summer is finally near. Y nosotros vemos los eventos que están ocurriendo en este mundo. And we see what's happening today. Y sí podemos decir, ¿verdad?, que el fin está cada día más y más cerca. And we could say with certainty, yes, the end is closer and closer. Ahora, en esa fe, In that faith, though, en esa certeza, in that assurance, por 20 siglos for 20 centuries, han dormido muchísimas generaciones esperando el regreso del Señor. many generations have fallen asleep waiting for his return. Muchos han dormido en el Señor y no lo vieron. Many have gone to sleep in the Lord and did not see him. Y me encanta la expresión del apóstol Pablo cuando dice que durmieron en Él. And I love the expression of Paul when he says they slept in him. Pero aunque hayan dormido en el Señor, But even though they went to sleep in the Lord, serán igualmente participantes en este evento, they shall be participants in this event as well, el arrebatamiento de la iglesia. in the rapture of the church. Y esa es una verdad que nos lo revela la palabra de Dios. And that's a truth that's revealed to us through Scripture. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 13 al 17. 1 Thessalonians 4, verses 13 to 17. Dice allí el apóstol Pablo con claridad The Apostle Paul clearly says, que no debemos desconocer este hecho but I do not want you to be ignorant, y que si nosotros creemos que Cristo murió y resucitó, and that if we believe that Jesus died and rose again, así traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Así que morir en Cristo Jesús es dormir en el Señor So to die in Jesus is to sleep in the Lord hasta que llegue este gran día del arrebatamiento. until the grand day of rapture takes place. Dice el apóstol Pablo que se tocará trompeta, ¿verdad? He says it's going to be a sound of a trumpet. Y tenemos que creer, como dice el apóstol Pablo, And we need to believe, as the Apostle Paul says, si usted cree que Cristo murió y resucitó, if you believe that he died and rose again, si usted no cree que Cristo murió y resucitó, entonces ¿qué es lo que usted está esperando? and if you don't believe he did that, then what are you waiting for? Porque Pablo lo dice claramente también en su carta a los Corintios, Because he also says it in his letter to the Corinthians, que si Cristo no ha resucitado, that if Jesus has not resurrected, entonces nuestra esperanza es vana y nuestra fe es vana, then our hope and faith is vain, y que somos dignos de conmiseración. and that we're worthy of being part of that. Pero Pablo aquí asegura que el Señor mismo, But he assures that the Lord himself, con voz de mando, with the voice, with a con shout, voz de arcángel the voice of an archangel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. and with the trumpet of God, he will descend from heaven. Y aquí hay algo especial. And there's something special. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. He says that those who died in Christ will rise first. Así que habrá una primera resurrección para gloria, So there's a first resurrection for glory. That's verse 16. porque también los inconversos un día resucitarán. Because those in converts also will resurrect. Pero la Biblia dice que es para condenación y para la muerte segunda. But it's for the second death, for condemnation. Por eso los muertos en Cristo resucitarán primero. So the dead in Christ will rise first Cuando el Señor dé esa voz de mando. when he gives that shout. Y Pablo dice allí entonces que los que habremos quedado, And then he continues that those who are alive and remain, y se dan cuenta que el apóstol Pablo se está contando a sí mismo como alguien que puede estar vivo. and the Apostle Paul obviously is considering himself as one who could be Y there eso nos remaining, dice que Pablo tenía una expectativa del regreso del Señor. which would signify that he was waiting for that return as well. Pero el apóstol Pablo durmió con Cristo. But he went to sleep with the Lord. El Señor no volvió todavía en su vida, Christ didn't return during his lifetime. pero Pablo duerme con esta esperanza. But Paul is sleeping with this hope. Pablo dice, ¿verdad?, que resucitarán los muertos y luego los que hayan quedado
After the dead in Christ rise first, then he says, then we who are alive and remain, serán arrebatados, dice, juntamente para recibir al Señor en el aire. this is verse 17, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Así que en el futuro de la iglesia está esta realidad. So in the future of the church, we have this truth. Un día seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. One day we're going to be snatched away to receive the Lord in the air. Ya sea que hayamos dormido en Cristo Either we went asleep in the Lord o ya sea que estemos vivos. or we're alive. No importa cuál sea mi situación, Either way, seré participante de ese arrebatamiento I'm going to participate in that snatching away, taking cuando el off, Señor lleve a los suyos con Él. when the Lord takes his with him. Pero hay otra gran realidad But there's another great truth en el futuro de los que somos parte de la iglesia del Señor. in the future of those who are part of the church of the living God. Y es que un día todos los creyentes seremos transformados. And it's that one day all of the believers shall be transformed. Y esto es algo igualmente garantizado. Again, this is also something guaranteed. Ya sea que tú hayas dormido Either you went asleep o ya sea que tú estés vivo Or you're cuando alive. Cristo vuelva. and remain when he returns. Seremos transformados. We shall be transformed. Primera de Corintios capítulo 15, 1 Corinthians 15, verso del 51 al 53. 51 to 53. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Look what the Apostle Paul says. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. No todos dormiremos quiere decir que no todos estaremos muertos cuando Cristo venga. We shall not all sleep, which means not everyone's going to be dead when Christ returns. Pero Pablo sí asegura que todos But he doesn't seremos assure transformados. that we shall all be changed. Así que presenta esta transformación como un misterio de Dios. And he presents this transformation as a mystery, Es algo soberano que Dios está haciendo. something sovereign that the Lord is doing, Es un andar soberano que Dios hará en la consumación de los tiempos. something that the Lord shall do when he consummates his time. Donde nosotros vamos a ver el despliegue de todos los atributos de Dios. We're going to see all of his powers on display, Su majestad, his majesty, su poder, his power, su gloria. his glory. Va a ser algo maravilloso. It's going to be marvelous, Va a ser algo maravilloso. crazy. Y al mismo tiempo Pablo asegura que va a ser algo muy rápido, And at the same time, he also says it's going to be quick. ¿verdad? Un instante. It's in an instant. Dice Pablo, comparable a un abrir y cerrar de ojos. Verse 52, in the twinkling of an eye, Dice Pablo allí, en un momento. in a moment, Dice moment. En un abrir y cerrar de ojos. in the twinkling of an eye, A la final trompeta, at the last trumpet, porque se tocará trompeta. because the trumpet Y hay shall mucho sound. debate teológico en cuanto a cuál es esa trompeta, pero tampoco me voy a meter ahí. And there's much theological debate as to what the trumpet is, Baste decir que habrá señal. but it's enough to know that there's going to be a sign. Pero Pablo se refiere aquí al mismo momento que está hablando en Primera de Tesalonicenses 4. But he's referring to the same moment that's going to take place just like he spoke to in First Thessalonians. Los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles The dead will be raised incorruptible, y nosotros seremos transformados. and we shall be changed. Y usted ve que Pablo ahora dice, y nosotros como si él estuviera vivo para el día del And of regreso del course, when he Señor. says we shall, he's considering himself part of that group. Así que nuevamente tenemos la evidencia de que Pablo vivía con la expectativa del regreso de Cristo. Further evidence that he was waiting for Christ's return as well. Y esa expectativa debe estar presente en todas las generaciones de cristianos. That expectation should be present in every generation of Christianity. Porque si no caemos en la parte que dice el apóstol Pedro, Because if not, we fall on what the Apostle en Peter la parte de says, los burladores. of those who make a mockery. De esos que dicen desde los días de nuestros padres están hablando de que Cristo va a volver. Those who say from the days of our fathers, they've been talking about his return. Ahora, aquí hay otro punto importante. But there's another important point here. Volvemos atrás a ese versículo, ñaño. We go back to that verse. Dice, los muertos, los que han dormido en Cristo, ¿verdad? Serán resucitados incorruptibles. He says the dead, those who fell asleep in the Lord, will be raised incorruptible. Una persona que ha muerto se corrompe su cuerpo físicamente. Someone who dies, their body naturally decomposes, corrupts itself. Pero la gran maravilla es que Dios obrará una resucitación con un cuerpo incorruptible. But he's going to do a resurrection with a body that's incorruptible.
¿Y qué va a pasar entonces And what's con gonna los que take estén vivos? with those who are alive. El que está vivo no va a haber una resurrección porque está vivo, He's not going to resurrect because he's already alive. sino que será qué cosa? But what's going to happen? Va a ser transformado He shall be de changed cuerpo corruptible from a corruptible body a incorrupción. to an incorruptible. Es lo que dice el verso 53. Verse 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Y esto es una necesidad porque estaremos con el Señor. This is necessary because we're going to be with God. No vamos a poder estar presentes en el Señor con un cuerpo pecaminoso. We couldn't be present with God with a sinner's body. Si cuando Cristo regrese nosotros vamos a recibir al Señor en el aire When Christ returns, we're going to receive him in the air, y vamos a estar con el Señor para siempre, and we're going to be with him forever. pues yo no voy a estar en la presencia del Señor con un cuerpo I'm not going to be in his presence with a body que está atado al pecado. that's tied to sin, Un cuerpo en el cual está presente una naturaleza pecaminosa. a body that has a fallen nature with it. Por eso Pablo dice, es necesario. That's why he says it's necessary Esto corruptible se viste de incorrupción. for this corruptible to put on Esto incorruption, mortal se viste de inmortalidad. for this mortal to put on Y immortality. es algo maravilloso. It's marvelous. Es algo similar a lo que dice Pablo en Efesios 5:27, Similar to what he says in Ephesians 5:27, cuando él dice que el Señor se va a presentar a sí mismo then that he might present her to himself, una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas. a glorious church not having spot or wrinkle. Aunque nosotros somos parte de la iglesia del Dios viviente ahora, Even though we're part of the church of the living God, todavía nosotros arrastramos, ¿verdad?, cosas por este cuerpo pecaminoso. we still have a corruptible, fallen nature with us. Y necesitamos ser transformados para estar en la presencia de Dios. And we need to be transformed in order to be in his presence. Y es la obra de Jesucristo, ¿verdad? And that's Jesus' work. Y aquí llega entonces mi tercer punto en esta mañana. And now we reach our third point. Vamos a celebrar entonces las bodas del Cordero. We're going to then celebrate the wedding of the Lamb. Miren, el objetivo del Señor es que todos estemos con Él de manera eterna. The Lord's objective is for us to be with him in an eternal manner. Todos los que hemos creído en Él. All who have believed. Si in him. volvemos a nuestra lectura devocional, versos 2-3, If we go back to our devotional verses 2 and 3, Él dijo ahí al final del versículo 2, voy a preparar un lugar para vosotros. he said at the end of verse 2 that I'm going to prepare a place for you. Pero ¿qué dice en el verso 3? But how does he fall in verse 3? Si yo preparo un lugar, entonces voy a volver y los voy a tomar, y estamos hablando aquí del arrebatamiento, ¿verdad? Los voy a tomar a mí mismo, And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you, referring to the rapture, to myself. pero ¿cuál es la finalidad de que Dios haya preparado un lugar y de que Dios haya venido y nos tome? ¿Cuál es la finalidad que se persigue? The purpose and finality that follows that. Que estemos para siempre con el Señor. That where I am, there you may also be also. Friend. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. That where I am, you may also be. Hermanos, las bodas del Cordero nos hablan de una unión eterna. The weddings of the Lamb refers to an eternal union. La unión eterna de Cristo con una iglesia santificada, The eternal union between Christ and a church that has been con una sanctified, iglesia lavada, cleansed, con una iglesia transformada, transformed, con una iglesia que es santa. a holy one. Y la obra de Cristo es lo que garantiza, ¿verdad? And Christ's work is what guarantees Que la novia, que es la iglesia, that the bride, being the church, se pueda vestir de lino fino. can dress herself in fine linen. Vamos a leer esos versos, ¿verdad? En Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Revelations 19, 7 and 8. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Piensen en una novia en una boda terrenal. Think in a wedding here, earth.
Miren, la novia cuando se va a casar hace muchos arreglos. The bride, when she's going to get married, she prepares herself. No lo deja todo para el último momento. She doesn't leave it all for the last second. Ya empiezan 6 meses antes a aguantarse la boca para no salir gruesas en las fotos, 6 months before she starts a diet, ¿verdad? Empiezan con esa dieta, right? pero hacen muchísimas preparaciones. But she prepares herself. Sin embargo, un instante antes de la boda However, an instant before the wedding es cuando por fin entra en una habitación is when she finally enters a room y se viste con ese vestido blanco and she puts on that white y wedding es dress. arreglada y maquillada. And she's prepared, makeup, Y entonces ese momento cuando llega a la iglesia and when she finally reaches the church y entra para casarse con el novio and enters to be wed to her y husband, todo el mundo la mira and everyone looks at her, y todo el mundo dice, wow, qué linda. and everyone says, "Wow, how beautiful." Ni se parece a ella, la han transformado. Doesn't even look like her. She's been transformed. Porque sí, siempre hay una gran transformación para las novias. Because there's a grand transformation for the wives. Pues eso es lo que va a suceder con nosotros, seremos transformados. That's what's going to happen to us. We're going to be transformed, changed. Porque aunque nosotros nos hayamos cuidado como iglesia y hayamos hecho lo mejor que hemos podido, Because even though we've tried our best as a church, necesitamos ese momento de transformación we still need that transformation para verdaderamente presentarnos delante del Señor. to present ourselves truly in front of the Lord. Para que verdaderamente la iglesia se vista entonces de lino fino, For the church to be clothed in fine linen, para poder casarse, ¿verdad?, con Cristo. to get married with Christ. Miren, la unión eterna con Cristo The internal union with Christ garantiza toda la bendición, guarantees all of salvation. garantiza todo el bien He guarantees all things that are good. y garantiza, ¿verdad?, toda la plenitud de habitar en la presencia de Dios. Eso es lo que nos espera, And the iglesia. totality of just habitating with God. Durante toda nuestra vida como cristianos, During our Christian lives, siempre estamos escuchando algo. we're always hearing something. Pablo habla de que somos herederos y coherederos con Cristo. Paul talks about us being heirs and co-heirs with Christ. Pedro habla de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Peter talks about an inheritance that's incorruptible, undefiled, that doesn't fade away, reserved in heaven for us. Ese es el fin de la iglesia. That's the end of the Y ahora el church. Padre asegura esto para todos los que son vencedores. And now the Father guarantees us for all who are overcomers, No vencedores por nuestras fuerzas, not through our own efforts, sino porque hemos vencido a través de Cristo Jesús. but because we've overcome through Christ Jesus. Tengo que terminar rápido, pero quiero leer los versículos en Apocalipsis 21, 5 y 7. Follow us with Revelations 21, 5 to 7. Visualice esta escena. Visualize this. Y el que está sentado en el trono dijo, Then he who sat on the throne said, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Y me dijo, hecho está. And he said to me, It is done. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. I will give of the fountain of water of life freely to him who thirsts. Y miren lo que dice el versículo 7. And look how he closes in verse 7. Y el que venciere heredará todas las cosas. He who overcomes shall inherit all things. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. And I will be his God, and he shall be my son. Mientras estamos en esta vida, While we're in this life, mientras transcurrimos, ¿verdad?, en esta vida como cristianos, going through this Christian walk, nos sabemos herederos. we're heirs. Y Dios dice, ¿verdad?, que el que venciere heredará. And he says, He who overcomes shall Es algo inherit. garantizado por la obra de Cristo Jesús. Guaranteed by Christ's work. Así que, ¿qué le espera a la iglesia? So what does the church wait for? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? What's our future? Pues un día seremos arrebatados. One day we're going to be snatched away. Un día seremos transformados. We're going to be changed, transformed. Y un día estaremos en las bodas del Cordero And one day we shall be in the wedding of the Lamb. y heredaremos todas las cosas. And we would inherit all things. Termino hablando de Apocalipsis 21:8. And we're going to end with Porque si yo digo todo esto para la iglesia, pero no les presento la otra cara de la moneda, algo está mal. Revelations 21:8. Because if I just say this and not the other side of the coin, something's wrong. No me gusta dar falsas expectativas a nadie. I don't want to give false hopes to anybody. La Biblia dice con claridad, Scripture says clearly, los que vencieren heredarán.
Those who overcome shall inherit all things. Pero dice el versículo 8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars that have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Esta lista pudiera ser mucho mayor. This list could be longer. Pero básicamente, ¿qué dice aquí Juan? But what does it say clearly? El que no sea hallado en Cristo sufrirá la muerte segunda. Whoever is not found in Christ shall suffer the second Mientras death, que a la iglesia le espera la eternidad con Cristo. while the church awaits eternity with Christ. Ese es nuestro destino. That's our destiny. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Father, I thank you, Lord, for this opportunity to share your word. Y una de las cosas que necesitamos como iglesia, And one of the things that we need as a church una cosa que necesitamos para entendernos bíblicamente, to understand ourselves through Scripture es saber cuál es nuestro futuro. is to understand our future. ¿Qué es lo que nos depara, Señor? What are we waiting for? Y estamos convencidos que por la obra de Cristo, And we're convinced that through Christ's work, todo lo que nos aguarda es una eternidad contigo. everything that we hope for is an eternity with you. Un día la iglesia será arrebatada. One day the church shall be taken away, Un día los creyentes seremos transformados. and the believers shall be changed. Y un día la verdadera iglesia del Dios viviente And one day the true church of the living God celebrará las bodas del Cordero shall celebrate the wedding of the Lamb. y estaremos en unión eterna contigo We shall finally be in eternal unity with you por los siglos de los siglos, for the centuries of centuries, adorando a aquel que vive y reina con poder. worshiping He who lives and reigns with power. Oh Dios, anhelamos estar allí. Lord, we wait for that. Ven pronto, Señor Jesús. Come soon. Te lo rogamos en tu We ask nombre. this. In Amén. Jesus' name, amen. Amén. Amén. Con eso terminamos, mis hermanos.